like, subscribe and get notified. The month of Shravan is here. The first Shravan Friday bhajan was observed at Bhumika Temple Morjim of Shri Mahadev Bhumika Ghavnaleshwar Mahila Bhajani Mandal, Sal Bicholim. On the occasion, the Parab families felicitated the Mahila Bhajan group for securing first prize in all Goa Mahila Bhajan competition. माझे नाव शारदा भरत शेटकर. आज श्रावणाचो पहिलो शुक्रार आम्ही मोर्जे हांगा श्री सातेरी भूमिका ह्या मंदिरान साजरो केल्लो आसा. तर परब बंधून आमकां आमचे भजन सादरीकरण करपाची एक संधी दिल्ल्या कारणान हांव त्यांचे मनापासून आभार. नमस्कार, माझे नाव कल्पिता किशोर परब आणि आम्ही आज मोर्जे आमचे ग्राम देवता कुलदेवता आसा श्री सातेरी भूमिका ह्याच्या देवळान आसा. आम्ही आयच्यान श्रावण सुरू जाल्लो आसा आणि प्रत्येक श्रावणाक आम्ही दर शुक्रवारी देवळान आम्ही एक उत्सव असो साजरो करता शुक्रारला. तर ह्या वर्सा 5 शुक्रार येयल्ले आसात आणि पहिलो शुक्रार आसा आयज जावन जाल्लो. त्या शुक्राराक आम्ही साळांतली प्रसिद्ध अशी भजनी मंडळ अखिल गोवा भजनी फर्स्ट भजनी मंडळ महिला मंडळाचे भजन आम्ही हांगासर केल्ले आसा साळांतले. त्यांच्या भजन अशें एक मस्त एक उत्कृष्ट जाल्लेले आसा. तेका सगळ्यांनी एक बरे हे दिला साथ दिला आणि सगळ्यांनी येवन हांगासर त्यांची वावा केल्ली आसा. उमेदीन ह्यो पहिलो शुक्रार आसा तो केल्लो आसा, उत्सवान मनयल्लो आसा आणि ह्याच्या फुडले शुक्रार आम्ही बरे अशे उमेदीन मनयता.